आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से दिल्ली कार ब्लास्ट के मामले पर साफ और शफाफ तहकीकात के मुतालबे पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बीजेपी के सीनियर रहनुमा सुनील शर्मा की जानिब से बयान आया सामने। बोले ये कोई पहली बार नहीं है, महबूबा मुफ्ती की सियासत पहले से ही हमेशा इंटरनेशनल नैरेटिव पर चली है और अब एक बार फिर से वो इस तरह की बातें करके अपने असली चेहरे को सबके सामने रख रही हैं। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो पहले से ही दिल्ली रेड फोर्ट धमाके के सिलसिले में शक के घेरे में थी, अब एक नए मुश्किल मोड़ पर आ गई है। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल यानी नैक ने यूनिवर्सिटी को शो कॉज नोटिस भेजा है, जिसमें यह कहा गया है कि यूनिवर्सिटी ने अपनी एक्रेडिटेशन के झूठे दावे किए हैं, जबकि उसकी मंजूरी कई साल पहले ही खत्म हो चुकी है। इस बीच यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी आज जुमारात के रोज बंद दिखी, जबकि नैक ने उन्हें कहा कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर ग्रेड ए लिखकर लोगों को गुमराह किया है। दरअसल यूनिवर्सिटी का असली ग्रेड साल 2013 में बी था और वो भी साल 2018 तक के लिए ही वैलिड था। इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से इस बात का पर्दाफाश किया गया कि जिसे वो दिल्ली के लाल किले के करीब महलक कार धमाके से मुंसलिक एक बदतर दहशतगर्दी की साजिश के तौर पर बयां करते हैं, जिसमें 13 अफराद हलाक हुए थे, जिससे कि मुतअद्दिद शहरियों से मरबूत हमलों के लिए 32 गाड़ियों को धमाका खेज मवाद से लेस करने के मंसूबे का इंकशाफ हुआ। इंटेलिजेंस जराये के मुताबिक जारी तहकीकात का दायरा वसी हो गया है, जब ये पता चला कि मुल्ज़िमान ने हमलों में मुमकिना इस्तेमाल के लिए पहले ही 2 गाड़ियां, एक Hyundai i20 और एक फोर्ड इकोस्पोर्ट को तब्दील करना शुरू कर दिया था। हुकाम इस बात की भी तहकीकात कर रहा है कि क्या सिलसिलावार धमाकों को अंजाम देने के वसे मंसूबे के तहत ही दूसरी गाड़ियां तैयार की जा रही थी। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से जुमेरात को कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर का हर शहरी दहशतगर्दी से वाबस्ता नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि हर कश्मीरी को शक की निगाह से देखने से लोगों को सही रास्ते पर रखना मुश्किल हो जाएगा। क्या आप सर्दियों में ठंड से परेशान हैं और चाहते हैं अपने घर को गर्म और आरामदा बनाएं? पेश है एक्सोवार्म अंडरफ्लोर हीटिंग सिस्टम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आपके घर के लिए बेहतरीन हीटिंग सोल्यूशन। ये न सिर्फ बिजली कम इस्तेमाल करता है बल्कि देता है आपको लाइफ टाइम सर्विस वारंटी और 15 ईयर रिप्लेसमेंट गारंटी। ये शॉक प्रूफ और वाटर प्रूफ है, जो इसको बनाता है मुकम्मल सेफ और रिलायबल। और अगर लाइट चली जाए तो भी 6 से 8 घंटे का हीट बैकअप प्रोवाइड करता है। और मालूमात के लिए अभी हमारी टीम से राब्ता करें। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को फरीदाबाद में अल-फलाह यूनिवर्सिटी की फंडिंग की तहकीकात करने की हिदायत दी गई है, जो कि दिल्ली धमाके के सिलसिले में गिरफ्तार मुश्तबा अफराद की एक अहम कड़ी के तौर पर सामने आ रही है। मरकजी हुकूमत की जानिब से यूनिवर्सिटी के खातों की फंडिंग, उसके फॉरेंसिक ऑडिट की भी दरख्वास्त की गई है और दिल्ली पुलिस के इक्तिसादी जुराइम विंग से कहा गया है कि उसके कामकाज की जांच को किया जाए। फरीदाबाद पुलिस की जानिब से बताया गया है कि जुमेरात को फरीदाबाद के दाऊज में अल-फलाह यूनिवर्सिटी में एक मशकूक ब्रेजा कार मिली और फिलहाल जम्मू और कश्मीर पुलिस उसकी तहकीकात कर रही है। बाद में हरियाणा पुलिस की एक गाड़ी जिसमें कि बम डिस्पोजल स्क्वाड का निशान लगाया गया था, वो भी कई अहलकारों को लेकर अलर्ट उठाए जाने के फौरन बाद ही कैंपस में दाखिल हो गई। कौमी दारुल-हुकूमत में सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान ही दिल्ली पुलिस ने जुमेरात को एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए मुसाफिरों से रेलवे स्टेशनों, मेट्रो स्टेशनों और हवाई अड्डों पर जल्द पहुंचने की ताकीद की है, ताकि लाजमी चेकिंग के दौरान ताखीर से बचा जा सके। ये एडवाइजरी 10 नवंबर को लाल किले के करीब कार धमाके के बाद दी गई है, जिसमें कि 13 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए थे। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के हवाले से इस पूरी तफ्तीश का दायरा और बढ़ गया, जिसमें यूनिवर्सिटी के फाउंडिंग और मैनेजिंग ट्रस्टी जावेद अहमद सिद्दीकी भी शामिल हैं। सिद्दीकी पर 7.5 करोड़ रुपए के फ्रॉड का पुराना केस भी खोल दिया गया। कहा जा रहा है कि उसने अपने साथी के साथ मिलकर नकली इन्वेस्टमेंट स्कीम चलाकर लोगों के पैसे लूटे थे और उन पैसों को अपने पर्सनल अकाउंट में डाल दिया था। सिद्दीकी के खिलाफ साल 2001 में केस दर्ज हुआ था और 2003 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उसकी बेल भी रद्द कर दी थी, क्योंकि फॉरेंसिक सबूतों ने बताया था कि शेयर सर्टिफिकेट के दस्तखत झूठे थे। बाद में साल 2004 में उसे जमानत तब मिली जब उसने पैसे वापस करने का वादा किया। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने इस हफ्ते के शुरू में पकड़े गए बैन रियासती व्हाइट कॉलर दहशतगर्दी के मॉड्यूल के सिलसिले में काजीगुंड में मुकीम डॉक्टर मुजफ्फर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए इंटरपोल से राब्ता किया। शोपियां पुलिस की जानिब से बुध को जिले भर में जमात इस्लामी और जम्मू और कश्मीर नेशनल फ्रंट के अरकान और साथियों से मुंसलिक मुतअद्दिद मकामात पर वसे तलाशी ली।
لیفٹیننٹ گورنر منہوج سنہا کی جانب سے آج کہا گیا کہ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے ماحولیاتی نظام کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے، لیکن معاشرے کو بھی اس لڑائی میں شامل ہونا چاہیے اور اپنے فرائض کو انجام دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ معاشرے کو دہشت گردی کا فعال طور پر مقابلہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک کثیر جہتی چیلنج ہے اور معاشرہ دہشت گردی کے مشکوک سرگرمیوں کو پہچاننے اور رپورٹ کرنے اور بنیاد پرستی کی کوششوں کا مقابلہ کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دلی کے لال قلعے کے قریب ہونے والے واقعے پر حیرانی اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بی جے پی کے سینئر رہنما اور جموں و کشمیر اسمبلی میں لیڈر آف اپوزیشن سنیل شرما کی جانب سے کہا گیا، اس میں وائٹ کالر والے افراد کا شامل ہونا، خاص کر کے ایک خاتون کا بھی ملوث ہونا بہت ہی افسوسناک اور پریشان کن ہے۔ دلی پولیس نے پیر کو لال قلعے کے قریب کے دھماکے کے ملزم ڈاکٹر عمر نبی کے ایک پرسکون سفر کو دوبارہ ترتیب دیا ہے، جس میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے اس نے دلی ممبئی ایکسپریس وے کے ذریعے ہریانہ سے دلی کا سفر کیا، سڑک کے کنارے کھانے کے لیے رکا اور اگلی صبح قومی دارالحکومت میں داخل ہونے سے پہلے اپنی کار کے اندر ہی رات گزاری۔ لال قلعہ دھماکے کی جگہ سے جمع کیے گئے نمونوں کے ڈی این اے ٹیسٹ سے اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ اس ہفتے کے اوائل میں وہاں دھماکہ ہونے والی کار کو ڈاکٹر عمر نبی ہی چلا رہے تھے۔ پولیس رائے کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ عمر کی والدہ کے ڈی این اے ٹیسٹ کے نمونے منگل کو اکٹھے کیے گئے تھے اور انہیں یہاں دلی میں جانچ کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ ذہنی ذرائع کے مطابق یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دھماکے کی جگہ سے ملنے والے بقایات کے ساتھ ہی ان کا تجزیہ کیا گیا۔ کابینہ وزیر جاوید احمد رانا کی جانب سے کہا گیا کہ حکومت ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے مزدوروں کے مسائل کا فعال طور پر جائزہ لے رہی ہے اور چیف سیکریٹری کے ماتحت تشکیل دی گئی ایک کمیٹی نے اپنے زیادہ تر کام مکمل کر لیے ہیں۔ جموں و کشمیر کی صحت اور تعلیم کی وزیر سکینہ اتو نے جمعرات کو کہا کہ دلی کے حالیہ دھماکے میں ڈاکٹروں کے مبینہ ملوث ہونے کی تحقیقات جاری ہے اور تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی حقائق کو منظر عام پر لایا جائے گا۔ اس ہفتے کے اوائل میں لال قلعے کے قریب دھماکے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 13 ہو گئی ہے، جبکہ ایک اور زخمی شخص نے دلی کے LNJP اسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ دیا۔ روحانی پیشہ ور اور آرٹ آف لیونگ فاؤنڈیشن کے بانی روی شنکر نے میر وائز کشمیر مولوی عمر فاروق سے ان کی رہائش گاہ پر سری نگر میں ملاقات کی۔ خوشگوار ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے آج کی دنیا میں امن، ہمدردی اور بین المذہبی ہم آہنگی کی اہمیت پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ پنجاب پولیس کی جانب سے جمعرات کو 10 افراد کی گرفتاری کے ساتھ ہی پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کی حمایت یافتہ گرنیڈ حملے کے موڈیول کا پتہ لگایا ہے۔ ملزمان پنجاب میں بدامنی پھیلانے کے لیے دستی بم حملے کرنے کے لیے پاکستان میں مقیم ہینڈلر سے رابطے میں تھے۔ وائٹ کالر ٹیرر موڈیول کیس کے سلسلے میں 3 سرکاری ملازمین سمیت تقریباً 10 افراد کو کشمیر کے مختلف حصوں سے پوچھ گچھ کرنے کے لیے اٹھا لیا گیا۔ اور جموں و کشمیر میں دہشت گردی کے ماحولیاتی نظام کو ختم کرنے کی اپنی مسلسل کوششوں میں بارہمولہ پولیس نے بدھ کو ضلع بھر میں احتیاطی طور پر مربوط احتیاطی کارروائیوں کا ایک سلسلہ انجام دیا۔ عہدیدار نے بتایا کہ مشترکہ اقدام کا مقصد داخلہ سلامتی کے ڈھانچے کو مضبوط بنانا، تخریبی اور قانونی شکنی کرنے والے عناصر کو بے اثر کرنا اور امن و امان اور شہری یقینی دہانی کے لیے بھی مجموعی ماحول کو یقینی بنانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ٹاپ 20 ہیڈ لائنز کا یہ مرحلہ ہوا اختتام پذیر۔ دیجیے اجازت، لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24/7۔